Tubod, a Visayan term for spring water that naturally comes from the earth's grounds. Appropriately named for this small locality, Tubod is a landlocked valley located at the northeastern gateway to Mindanao Island, within the jurisdiction of Surigao del Norte Province, under the administrative region of Caraga, or Region 13. This valley is bisected almost equally from north to south by the Pan-Philippine Highway or Daang Maharlika, with Mount Maniayaw to the west and Mount Diwata to its eastern part. Originally part of its neighbor, the municipality of Mainit, Tubod only became independent to manage its own local affairs when then President Carlos P. Garcia signed Executive Order 269 in 1957 and got amended the following year with EO 309, segregating component barrios from Mainit to what we now know of Tubod today. Starting on October 4, 1958, Tubod municipal officials were either appointed, rightfully succeeded, or elected to manage its own municipality. 6 decades later, as its own local government unit, Tubod residents have seen and experienced tremendous changes. Pagsugod na ako sa Tubod, in a way, may untong swerte ko because I built on kung sa gibuhat sa akong amahan. Ang akong father, man ang former mayor, always na ko ma-remember, ingon siya nga, nak, kinahanglan, paligunon pag yun nimo, kay daghan pag mga buta nga dapat himuon sa Tubod. Paglambo, or improved. In other words, a municipality is observed to have flourished, boomed, progressed, or developed. But how does one measure this? Ang measure gyud sa paglambo, ang usa ka local government unit naka-cross over na siya sa iyang threshold of being reliant sa ang national government sa era to sa iyahan na kaugalingon na nga naka-generate na siya sa iyang mga resources sa kinagalingon niyang pag-exercise sa iyang taxing powers nga naka-provide na siya mga services. Ako magpasalamat kang Mayor Chit sa iyang mayong pagdumala sa panuorin sa Lungsod. Bisan sa iyang pagbiya isip mayor ning Lungsod sa Tubod, nga ang munisipyo nga nahimo karon stable, nga bisan pa madugay mo abot ang amo alot pindikan sa national government. Makapadayon gyapon kami pag-implementar sa among mga basic services o mga proyekto sa Lungsod. On disaster preparedness, LGU Tubod proactively prepares for disasters through mobilization of local disaster risk reduction management structures and systems, development and/or implementation of appropriate plans, programs and projects with the right use of funds, and building competencies of concerned personnel, ensuring operational readiness with the availability of equipment, supplies, and other resources intended for early warning and/or response. Nagapasalamat kami niini nga proyekto tungod kay dako kini nga katabang kanamo labi na panahon sa kusog ang ulan o na kuhaan ang kadtong ulan nga mutadlas sa mga basakan tungod niini nga proyekto. On social protection, like any LGU, Tubod responds to the needs of the disadvantaged sectors like women, children, senior citizens, persons with disabilities, and indigenous peoples, among others. Before, I was a volunteer teacher of the indigenous people in our locality. When our municipal mayor found out that I was not able to pursue my college degree, she invited me to avail her scholarship program. Providing support to basic education, Scholar tuod ko sa LGU sa tuig 2010 to 2014. Daghan na gyud
nahatag diri sa among eskwelahan mga kayuhan. Ug pinaagi nini isip pangulo sa eskwelahan, ako magapasalamat kaayo dako kag mayor nga mahatagan kami niyang suporta kay tuyo gyud namo nga mahatagan po og kalambuan ang mga pangisipan sa mga kabataan din sa Tubod. Enhancing means of social welfare services, Nagpasalamat gid mi sa LGU nga i-implement na kining concreting kaysa una kadugay nagpuyo na mo dinhi. Katilaw gid mi diri og magsakay-sakay mga motor, mga tuwan pa gid mi, damage pa among karga usahay. Amo gid ni kita ko pasalamat diri nga kaming lumulupyo dinhi. Dapita nakabenepisyo na gayud. and ensuring participation of the sectors in local special bodies and in local sanggunian. Marati, karon dagan na project si Kuan, Marati. Nanay painter, nanay sa mga pulis, apay gym, napay ang kanan. On peace and order, Mao kini ang unang nga munisipyo nga nakapa-clear sa tanan nga barangay, siyam ka barangays nga cleared na sa drug. LGU Tubod endeavors in maintaining peace and order with the implementation of activities and providing support mechanisms to protect constituents from threats to life and security. Karon nga nasiminto na ang kanal, ako nakalainan kay kusog na ang tubig. Tourism and economic opportunities, ang pag-abot sa tourism diri nakadugang sa among panginabuhian sa among inadlaw nga panginahangan kay daan naman hinuwa na among panginabuhian ginagmay pero mas nidugang sila panahon sa pag-abot sa tourism kaya na naman may murag dugang nga og ang among sitio mahukdam mahimong sentro kini sa turismo sa Tubod. LGU Tubod has exerted efforts to promote and develop the local tourism industry, preserve and enrich cultural heritage, and encourage creativity among its constituents. On top of this, the LGU is known to be a strong advocate in the protection of its natural resources. On environmental protection, the municipality of Tubod, in its Vision 2022, has prioritized safeguarding the integrity of the environment, especially Mount Maniayaw and Mount Diwata. Two major programs have been technically assisted. One is by the United Nations Development Program or UNDP, and two is a German Development Organization or GIZ. The LGU also ensures the overall solid waste management to secure its namesake, Tubod, keeping the spring flow like it should. Tubod is 36 kilometers south of Surigao City, its provincial capital, approximately 30 minutes away by bus. Or if you're from Butuan City, it is 88 kilometers away and can be reached approximately by a 2-hour drive. Both cities have airports catering to domestic flights. Na siya sa Isaiah 45:18, God created the world not as a chaos, but to be habitable. Ang relasyon sa simbahan, partikular sa Katoliko o sa LGU, maayos ang relasyon. Supportive din sila sa simbahan. Sa ilang kaayo, dunay chances pag yun ang Tubod na masaka siya. Pang-ekonomiya sa katauhan. Kay para sa ako, dili lang enough na maayo ka nga leader, kundi kinahanglan uban nimo ang mga katawhan sa paglambot sa ato ang lungsod. The best na governance pamaagi sa pag-govern nato sa ato ang lungsod nga para maabot nato ang kinatasan nga kaya nga maabot sa atong munisipyo. So, tungod kay sulid man ang foundation na nahimo sa duha ka previous nato ng mga leaders. So, kung mabantayan ninyo ang Tubod karon daghan kay mga proyekto na nang-implement. Isa na sa mga paningkamot na hitabo tungod kay tarong nga itong planning. Na timingan po
na sa planning niya, gi-include niya ang pagplano sa budget nato. So daghan kayo tag budget karon na magamit para ma-implement ang atong mga projects. Sa dili lang kay one man na plano lang siya. Tanan nagtabang para ani siya. Ang lungsod sa Tubod ikasay 60 kanyos karon. Kaya ang Tubod kaniadto daw sama sa usa ka barangay. Apan karon ang Tubod usa na ka Tuburanon nga diin daghang mga tubig mo dagayday kanatong tanan.